Kada su 1806. godine meštani tadašnjeg predgrađa, mesto sa kojeg je Karađorđe Petrović poveo ustanike u borbu za oslobođenje Beograda, nazvali Voždovo, nisu ni slutili koliko će taj naziv biti značajan za Beograd. Danas se tu nalazi crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene, koja predstavlja centar jedne od najvećih beogradskih opština Voždovca, u kojem na 15.000 hektara živi gotovo 200.000 stanovnika. Nezanemarljiv je broj graditeljskih objekata i spomen obeležja koji su oblikovali istoriju ovog grada u Velegradu i ujedno mu dali prepoznatljiv vizuelni pečat. Od arheoloških nalazišta i rudnika, čije su bogatstva detektovali još Rimljani i Sasi, od starih kafana, mehana i primjera vernakularnog graditeljstva, preko podsjetnika na stradanja i traume Drugog svetskog rata, do bioskopa i objekata industrijskog nasleđa koji su prineti na žrtvenik tranzicije. Ovo je priča o Voždovcu ispredana upravo kroz biografije objekata koji ga na najautentičniji način predstavljaju i koji kao takvi zavređuju da budu adekvatnije valorizovani i predati na staranje budućim naraštajima. Pouzdano znamo da je prostor Voždovca bio naseljen još u periodu preistorije, o čemu nam svedoče brojna nalazišta i ostaci objekata iz davnina. Arheološki lokalitet Usek na prostoru današnje Banjice ubraja se u najznačajnija kulturna dobra u ovom delu Podunavlja. Datira iz perioda vinčanske kulture te predstavlja vredno otkriće za istraživanje neolitskog doba na ovim prostorima. Nešto dalje, na blagoj kosini koja se od puta Beograd-Ripanj spušta ka Dopčiderskoj reci, konstatovano je naselje iz mlađeg neolitskog perioda Čaršija Ripanj. Samo nekoliko kilometara udaljeni i u istorijskom smislu nešto mlađi, uočavaju se ostaci okna rimskog rudnika na Avali. Smatra se da je rudarstvo na Avali bilo zastupljeno još pre 4000 godina, a da je svoju punu ekspanziju doživelo u srednjem veku. Rudnike ovog kraja štitilo je nekada veoma moćno utvrđenje na Avali, srednjovekovni Žrnov, poznat po narodnim pesmama i junaku Porči od Avale. Žrnov je do temelja srušen 1934. godine kako bi ustupio mesto spomeniku neznanom junaku, monumentalnom arhitektonsko-skulpturalnom ostvarenju koje je po želji kralja Aleksandra Karađorđevića izveo Ivan Meštrović. O moćnom utvrđenju ostalo je samo narodno predanje, zapisi putopisaca i arheologa, kao i nekolicina starih fotografija koje se čuvaju u zbirkama prestoničkih muzeja. Pesnikinja Jelena Dimitrijević davne 1899. godine ovako je pevala u Avali. Na planini, evo mene, na njezinu vrhu samom stoji kula. Zub vremena obara joj kam za kamom, nemilo je krha, ruši, dok je sasvim ne poruši. Nešto niže, podno Avale, nalazi se zatvoreni rudnik olova i cinka Crveni breg, koji je sa prekidima bio aktivan od 1870. do 1953. godine. U vreme najveće eksploatacije rude, u njemu je radilo i do 700 rudara, da bi ga danas samo povremeno obilazili studenti i profesori Rudarsko-geološkog fakulteta. Izgradnja velikog naselja krajem 20. veka i ekonomska kriza usporili su i onemogućili dalje arheološka istraživanja ovog prostora. Pronađeni artefakti iz perioda praistorije, antike i srednjeg veka mogu se videti u muzejskim postavkama, dok su sami arheološki lokaliteti i rudnici u trenutno veoma nezavidnom stanju koji iziskuje intervenciju u službi zaštite, ali i angažman lokalne zajednice. U centru nekadašnjeg sela Kumodraž, daleke 1865. godine, sagrađena je mehana.
Prvobitno je to bila turska stražara koja je obezbeđivala stari kragujevački put da bi u doba vladavine dinastije Obrenovića bila pretvorena u stanicu žandarmerije, a nakon toga je tokom Prvog svetskog rata poslužila kao hirurška bolnica u kojoj su ležali teški ranjenici. Posle rata Stara mehana je više puta menjala namenu, nastavljajući svoju javnu funkciju kao kafana, pa prodavnica mešovite robe, naposletku i školska biblioteka. Prvobitni izgled zdanja donekle su izmenile modifikacije poput adaptacije trema ili zamene ćeramide crepom. Stara mehana je ispražnjena i uprkos značaju koji zauzima u istorijskom razvoju graditeljstva ovog kraja, nalazi se u prilično oronulom stanju. Ipak, ohrabruje podatak da se ovaj graditeljski objekat trenutno nalazi na spisku nepokretnosti u postupku utvrđivanja za kulturno dobro. Nekadašnja jugoslovenska vojna kasarna Kraljević Andrej, među meštanima prozvana Topovske šupe, u blizini autokomande, gotovo odmah po okupaciji Kraljevine Jugoslavije 1941. godine dobija novu, ozloglašenu funkciju jednog od prvih koncentracionih logora na teritoriji Beograda pod direktnom upravom nemačkih okupacionih vlasti. Iako je prvo bio predviđen za ratne zarobljenike, nakon uvođenja antisemitske i antiromske regulative, Topovske šupe postaju prvi specijalizovani logor za Jevreje i Rome u Beogradu. Za relativno kratko vreme, od 22. avgusta do zatvaranja logora 12. decembra 1941. godine, kroz ovaj zloglasni kompleks prošlo je oko 5000 Jevreja i 1500 Roma. Topovske šupe su imale status prolaznog logora, što znači da likvidacije i prinudni rad nisu vršeni u samom logoru, već je on predstavljao mesto okupljanja i preusmeravanja zatvorenika u druga stratišta u okolini Beograda, poput Pančevačke Jabuke. Muškarci su vrlo brzo bivali likvidirani, a žene i deca upućivani u logor Staro Sajmište. Prvo obeležavanje stradanja na ovoj lokaciji izvršeno je 1951. godine otkrivanjem spomen ploče, ali bez konstatacije da se na tom mestu nalazio koncentracioni logor. Proces privatizacije nije zaobišao ni Topovske šupe, te je srećom izbegnut scenariju iz 2005. prema kojem je ovo područje bilo određeno za izgradnju tržnog centra. Već naredne, 2006. godine, povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, ovde je postavljena spomen ploča i otvoren spomen park. O Topovskim šupama javnost je nedovoljno informisana, dok je lokacija logora uveliko prepuštena nemaru i zaboravu, iako se nalazi u centralnoj gradskoj zoni. Zidovi Topovskih šupa pamte stravične priče porodičnih tragedija beogradskih Jevreja i Roma, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Najmanje što im dugujemo je da negujemo sećanje na njih i strahote koje su ih zadesile. Izvesno je da će u narednom periodu Topovske šupe postati deo memorijala Holokausta planiranog na Starom Sajmištu, ali dok se to ne dogodi, u obavezi smo da ovo mesto sećanja sačuvamo od daljeg propadanja. Iz perioda industrijalizacije i kasnije tranzicije ostalo je nekoliko velikih objekata koji su trenutno napušteni, poput autoremonta na Trošarini, fabrike signalnih uređaja u Ustaničkoj ulici i Minela u Ripnju. Zgrade nekadašnjih industrijskih giganata, koji su danas u stečaju, su ispražnjene, napuštene i prema najavama u budućnosti će biti srušene kako bi se na njihovom mestu izgradile stambeno-poslovne višespratnice. Slična sudbina namenjena je i nekim od najznačajnijih objekata iz javnog i kulturnog života Voždovčana, koji drhte pod najezdom tržnih centara i stambenih gorostasa. Znači, to je taj kultni bioskop Voždovac? Da, tu sam gledao prvi film u životu. Sad je bioskop o tome kultno.
Ja, čoveče, duhovita manekinka, ej. Bioskop Voždovac otvoren je 29. novembra 1965. godine. Udaljen nekoliko stotina metara od autokomande u naselju Činovnička kolonija, od prvog dana je predstavljao centar kulturnog života opštine po kojoj je i dobio ime. U prostoru od 940 kvadrata nalazili su se hol, biletarnica, arkadne video igre na žetone i velika bioskopska sala sa 740 sedišta. Pored projekcije filmova, upravo u ovom reprezentativnom objektu su se održavala i sva kulturna i umetnička dešavanja na prostoru opštine. Beograd Film, vlasnik objekta, zatvara bioskop 1997. godine zbog nerentabilnosti i lošeg poslovanja tokom krize. Deceniju kasnije, nakon privatizacije Beograd Filma, objekat je prodat, a 2015. godine izdata je i dozvola za izgradnju kulturno-poslovnog i stambenog centra na ovoj lokaciji. Međutim, zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa i reakcije Voždovčana, taj projekat nije zaživeo i zgrada nekada čuvenog bioskopa i danas je napuštena. Brojne građanske inicijative da se pitanje bioskopa reši u korist građana opštine Voždovac ulivaju nadu da će ovaj objekat jednog dana ponovo zablistati na ponos svih koji ga se sećaju iz slavnih dana srpske i jugoslovenske kinematografije. Sudbina većine predstavljenih prostora, naročito lokaliteta industrijskog nasleđa, po svemu sudeći je pod velikim znakom pitanja. Ukoliko se dozvoli dalja devastacija i nebriga pod plaštom nerentabilnosti i ekonomske neisplativosti, rizikujemo da se ogrešimo ne samo o vredne primere graditeljskog nasleđa, već i o bezbroj u njih inkorporiranih individualnih istorija i sećanja. Rizikujemo da kroz njegovu društvenu smrt nesvesno ispišemo sopstvene nekrologe.